Новое радио. شامی مقرری شما چخیل اوغوز میوبد؟ پس از کار وقتی انجامی ساعت کاری ما همراه دوستا یکمجا میشینیم بعد خونه یک پیامک اومده است میگویند که شام بخیر باشد. شهرام خوش آمدید با استودیوی رادیوی نو. سلامت باشند رحمت. میگویند که برای چی شما کنسرت نمیگذارونید؟ کنسرت نمیگذارید سببش چیست؟ سببش درستی من سرودوی نو کردیستم. سرودوی نو که تمام شدن البته کنسرت میگذارم. کنسرت برای مخلصان. البته. در همین سال. البته نیاد است. منتظر باشید. اصلا اگر صنعتکار نمیشدید در حیات کی میشدید؟ خود رو همچون کی دیده میتوانید؟ درستی من یکم چی گفتن نمیتونم در این سوال. خیلی بود خداوند با یکم کسب دیگه هم میداد. فکر نکردید حتی زنده باشید. کدام وقت پای بردید که موسیقی این یک قسمی از شما است؟ با همه معلوم است من در اویلای صنعتکار به وای رسیده هستم، به دنیا آمده هستم و ما ای خوردی در ایهوتای صنعت بدم. بعد از ختمی مکتبی میونه من به سرودخوانی آغاز کردم. لیکن من حس میکردم که صنعت من طولی حس میکردم که صنعت سرودخوانی یک قسمی ما هسته. صنعت برای ما تجارت نیست، صنعت برای ما بیزنس نیست. تمام شدی مخلصم میگم من زیاد نمیخوام صنعت. در خاطرتون هست اولین مرتبه کدام صحنه بود که شما در صحنه کلام اولین مرتبه ما در صحنه کلام کوخ بورباد سرودی سال 2006 برآمد کرده است. سال 2006 سرودی سال بود. اون ترانه در یادتون هست؟ البته سرودی فرشته جون. میتونید زیر کمی بود صدای زنده سرایید؟ جون دی مرحمت بشنویم. فرشته جانم مکن خزانم سری زلفانت گل لبی خندانت گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم. یک نفر شنونده دیگر ما کوشش میکنیم زنگ رو پیوست کنیم با شنونده ایم کندیم. میشنویم. الو سلام علیکم. شما بخیر. شماتون بخیر باشد. سلامت باشین. سیفالله هستم از شهر باختر. شهرام جان خوش آمدید میگم. یک سوال داشتم نه که فقط خواهش نکنید روز ذوق رانندگیشان چگونه است، یعنی که رانندگی را دوست می‌دارند و کدام مارکه یعنی که کدام طبقه ماشین دارند فقط ایسی راستش بیان. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر برای پیشنهاد سوال عجیب. خب جواب شما چگونه است و این نفر شهرام؟ رانندگی چی یعنی دوست می‌دارم؟ خیر رانندگی را راندن نقلیات رو دوست می‌دارید؟ با این معنی با فکرم راندن نقلیات رو دوست می‌دارم. خیلی زیاد نه مثلا. خب گفتند که فقط روستش رو گوید. کدام است همون طبقه ماشینی که شما امروز دارید؟ شما گفتم میتونید روستش رو؟ البته چی بانه مرحمت. ماشین عادی تایوتا. عادی تایوتا فهمیدید؟ فکر میکنم با سوال خود جواب گرفتید. کدام وقت الهام میوید که شما یک چیزی نو آفرید؟ درستی گپ ما آهنگ ساختن نمیتونم. آهنگساز نیستم. سرانده هستم. مثال خونده میتونم که الهام در همون وقتایی که میبید، مثال وقتای خوشحالی، وقتایی که چی بگم طبعی شما بولیده است. البته میپرسن میگن که سلام اکای شهرام، مخلصی شما میبوشم، ترجمان و شرقشناسی آینده هستم. میخواستم دونم که چند زبان رو میدونید؟ من راستی گپ زبانی توجیکی خدمت میدونم، روسی، بعد کم کم در حالتهای مجبوری انگلیسی. در یگان نمودی اسباب موسیقی شما نواخته میتوانید؟ کم کم اسباب گیتار مینوازم. کدام سرود شما رو همچون یک هنرمند معرفی کرده توانست با مردم، با اونهایی که شما رو گوش میکنن؟ اولین سرودی ما سرودی مکنه دوست غریبم، ما همراه پدرم خواندگی هستم مشهور کرد. بعد زیادتر سرودی فرشته جون. یک سوال داشتم. در فیلمی ریو نقش آفریدند، پیشنهادی کی بود؟ با احترام خیرالدین از مسکو گفته است. سلامت باشین خیرالدین برادر عزیز. پیشنهاد از طرف کارگردان مظفر شدیف بود. سال دعوت کردن ما
ҳадди имкон бозӣ кардем. Маҳина мегӯянд ки салом алейкум, акаи Шаҳром, хуш омадед ба Саломат студия. бошед. Равон. мехостам ки бо садои зинда каме сароед ягон таронаро аз фарқе надорад, ман шуморо бисёр гӯш мекунам, гуфта истодаанд. Саломат бошед. Равон. мешунавем. лаҳзаҳои бо ту будан лаҳзаҳои ҷовидонист, лаҳзаҳои бе ту будан зиндагони зиндагӣ нест. ту барои ман азизӣ, ту барои ман муқаддас, донами туро надорад дили ман аз ин ғами пас. ту барои ман азизӣ, ту барои ман муқаддас, донами туро надорад дили ман аз ин ғами пас. салому алейкум, Шаҳром, хуш омадед ба радиои нав. Саломат бошед. Равон. мегӯянд ки ба кадом намуди варзиш бештар машғул мешавед? умуман бо варзиш машғул мешавед? албатта бо варзиш машғул мешавем вақтои бекорӣ. аз русия менависанд ба мо, мегӯянд ки салом Шаҳром, мо мухлиси шумо мухлиси киро гӯш мекунед? сарандаи овозхонаи Эрон гӯш мекунам. албатта санъаткорои худмон тоҷико гӯш мекунам, ҳамкоромо. боз як паёми дигар мегӯянд ки кадом мавзӯъ бештар ба шумо писанд аст? вақте ки суруд месароед, кадом мавзӯъҳоро бештар интихоб мекунед? дар бораи албатта чӣ? мавзӯи ошиқӣ ман бисёр интихоб мекунам. ман албатта ошиқ ҳастам, ошиқи зиндагӣ ҳастам, ошиқи табиат ҳастам. ошиқ будан маъноро надорад ки тоқа ба як духтар ошиқ шава, ба ягон шахсият ошиқ боша. мегӯянд ки Шаҳром агар сароянда навкор бошад, маъруф нест, шинохта нест, шинохта набошад, пешниҳод кунад ки ҳамроҳи шумо як тарона дар шакли дуэт сарояд, шумо қабул мекунед ё ки не? фақат росташро гӯед, менависанд муҳаббат. албатта агар санъати хуб дошта бошад, садои хуб дошта бошад, мисол аз кор удабро бошад, албатта ҳамкорӣ мекунам. овози бисёр фурам ва оромбахш доред. барои шумо дар оянда амалӣ гаштани орзуҳо, дар ҳама коратон муваффақият мехоҳем. маъруфияти сарояндагиро орзуманд ҳастам. сарбаланду саодатманду хонаобод бошед. як таманниёти нек барои шумо. саломат бошанд. аз равон. шунаванда. хуб Шаҳром, ба фикри шумо аз нигоҳи сароянда чӣ муҳимтар аст ба сароянда? ин чеҳраи зебо, маблағ ё ки истеъдод? аввал барои сароянда истеъдоди хуб доштан, шахсияти хуб будан, заминӣ будан, хоксор будан, бо ҳама якранг будан. баъдан албатта маблағам дар кор аст. дике муҳимаш санъати хуб доштан аст. санъат, садои хуб, санъати хуб. мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. боз ягон ҳунари дигар доред, ягон коре ки аз дасти шумо меояд? мо ғайр аз санъаткорӣ бо ба тиҷорат машғул ҳастем. тиҷорат ҳам мекунем. чӣ гуна хислат дар инсон ба шумо маъқул нест, писанд нест ва чӣ гунаашро шумо қадр мекунед? такаббурӣ ман сахт маъқул нест. дуруст аст. албатта намехоҳам бо ҳам хеле одаморо парӯшидан ё ки ҳамсӯҳбат шидан, дар сари як мез шидан, бо ҳамин такаббур ягон хел маъқул нест. мада чиро бахшида наметавонед дар одамон ё ки ёру дӯстон ё ки он нафароне ки шуморо дуруягӣ, хиёнат бахшида наметавонам. салом, имконият бошад як таронаро каме дар шакли зинда месароидед. имрӯз хеле зиёд сароидан. хайр, ман фикр мекунам ки боз месароянд барои шумо. албатта вуҷудем. марҳамат. ҳанӯзам ки умеди зиндагонист, барои ту ғазал мегӯям эй дӯст. ҳанӯзам ки умеди зиндагонист, барои ту ғазал мегӯям эй дӯст. ҳанӯзам ки баҳор асту ҷавонист, гули рӯи туро мебӯям эй дӯст. ҳанӯзам ки баҳор асту ҷавонист, гули рӯи туро мебӯям эй дӯст. агар уфтам чудон аз зери поят, ба марзи ёдҳо мерӯям эй дӯст. агар уфтам чудон аз зери поят, ба марзи ёдҳо мерӯям эй дӯст. ғубори хотири неки туро ман ба ашки шодиҳо мешӯям эй дӯст. ғубори хотири неки туро ман ба ашки шодиҳо мешӯям эй дӯст.
Новое радио. Новое